Rumcak susakan dikun angni video na simang ni double mix TV garo channel lo neko. Ana simang na dalu ba tang macam interesting video ko about ni gimana simang video ko bu na keng yang bu uno de talbat te masin man gen. Dal ni video de na simang na mai kai an tang ni you Facebook profile picture ko mai kai lok kai do na man gen. Unigaman sekian ko nangge unigaman simang video ko pun lau na keng yang bo no de thal batu masina nge man gen angana simang na de telis kian gen video ko na mungkin cim ode subscribe ka pu like ka bu share ka pu jeda ko de angana simang na betul video rang ko raba hon na simang tarakin notification rang ko man so na gata sakan tin mobile on Facebook apps tu dungkin ka dungan sakan ten Facebook ko de kulingin Facebook ka lingin indi ba sau barang profile picture ko lok kana changjana badunga changga barang nong jan di ba changi jaga barang nasa changga barang de skip kai beri ngaman again indi ba ni na skinga onde darang ni na skani ko penja ni na man again indi ba mungsung bate anga iya ko changi jaga barang na thari atenga une gaman simang changja ke chum ode niangbu uno de talbatte ma sin man gen ta anga Facebook ko open card na iya Facebook open card tinga daude na simang tarakin ya gatari ang nama naigen na simang antang ni profile picture lo klik card po indake uniko de na simang may ko dakna nanggen na simang ni profile picture ko lock na how de iya na ke friend na simang na friend dak ko barang sa nak nama naigen ne ke pendang de man jawa une gaman na song ko penrangoni nikani ko na song lokai dona mai amenga jogone indi ba nak ni rupeng lag de nak ken friend dak barang de na simang unu riang na ye 3 dot ko na ken ye 3 dot ye 3 to click card na again try again uniko de na simang pa de o click card na again ya na simang ya profile picture ko edit profile ko edit kana mana follow settings account status chip BOS daude ya no nakni profile picture so lock kana mengar guna ya lock profile ko click card daude interke intro again lock your profile make your photos and posts more private in one step daude ancheng ko private kai don genok lock ka genok no de darang banak jawa jok daude ya kamau dunga ya ko lock your profile ko click card jok singai bu daude indake intro genok niko de you lock your profile only your friends can see the photos, posts, and stories on your profile. Daude, only your friends, not near ping rang mamasa can see the post, not photos, not ni photo rang ko, aro not ni post ka rang ko, aro story rang ko, not ni profile lo, gay kenoko, kapan rang de nak jawa ha. Ini gaman na simang daude ya okay dunga ya okay ko click shop daude lock ha na ni profile picture
Daude na simang changengeno. Aru iya lock kagman ko mic unlock kagin bakuli plugin. Priyo ngedon plugin. Une gaman na simang changjengen chum ode request kag aman gin. Thariat kin na song request kag kebodong ode. Une gaman jajeng nang joy eko unlock kag pluna ba man ya. Unlock kag pluna ba man ya. Dalni video di yang sana simang gata unge ya video ko nienga ode na simang subscribe ka nagwal panabi maina jen solo anga na simang na gatal video rang kola baha unun na simang tarakti notification mal sona gata yanon angni video ko bonatan nisueng basakan tikon cak cekke angni video ko ni hanina motela